Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose un filet de julienne avec une sauce au poivron. C'est une sauce délicieuse et si vous voulez avoir tous les détails de cette recette, suivez-moi jusqu'à la fin. إذن الطبق ديال اليوم هو عبارة عن سمك الأبيض بصلصة الفلفل الأحمر. كتجي من ألذ ما يكون. إلا بغيتوا تعرفوا أسرار هاد الصلصة اللذيذة تابعوا معايا طريقة التحضير حتى للنهاية. نقول لكم بسم الله توكلنا على الله. Tout d'abord, je commence par la marinade. Donc, j'aurai besoin d'un poivron rouge que je vais épépiner et couper en morceaux. نبداو بالصلصة اللي غادي ترافق لينا او اللي غادي نتبلو بها السمك. خديت هنايا فلفلة حمراء غادي نقطعها على هذا الشكل بحال هكا. كنضيف فص ديال الثوم. Je rajoute une gousse d'ail, un petit peu de coriandre fraîche, شويه ديال القزبر، طريف كذلك ديال الليمون المرقد، un morceau de citron confit, du paprika doux. Vous pouvez également rajouter du piment fort. إذا غادي نضيف البابريكا الحلوة. تقدروا تستعملوا الفلفل الحار أيضا. شوية ديال الملحة دي سال. كنضيف القليل من زيت الزيتون وغنطحن كل شيء. Je rajoute un peu d'huile d'olive et maintenant je mixe le tout. J'ai un filet de julienne que je vais couper en deux. خديت اي نوع من السمك الابيض وغادي نوضع عليه هذيك الشرموله. Je marine mon poisson avec la sauce au poivron. Je retourne mon poisson et je continue à mettre la marinade dessus. صافي وغادي نخليه يتشرب بعد دقائق. ما كنوضعش الصلصه كامله، كنوضع تقريبا النص. Je mets que la moitié de la marinade sur le poisson. Dans une sauteuse, je mets un petit peu d'huile d'olive. إذا خديت طنجرة وضعت فيها شوية ديال زيت الزيتون وبصلة مشلضة. Et je vais faire revenir un oignon émincé. كنشحر البصلة مزيان. Dès que l'oignon devient translucide, je rajoute le reste de la marinade. إذا كما شفتوا البصلة ها هي تحمرات شوية ونزلات، غنضيف عليها ما تبقى من الصلصة ديال الفلفله. كنضيف واحد شويه ديال الماء، un petit peu d'eau. كنضيف واحد شويه ديال الكركم، un petit peu de curcuma et je dispose le poisson. وكنوضع السمك اللي سبق لينا وشرملنا. كنوضع القشده الطريه السائله
de la crème fraîche liquide et je vais laisser cuire 15 à 20 minutes. On se retrouve après. غادي نخليه يطيب 15 حتى ل 20 دقيقة ونرجعو من بعد. Donc notre poisson est prêt. Je vais l'accompagner avec du riz blanc. السمك ديالنا والصوص ها هما وجدوا. اختاريت انني رافقو بشويه ديال الرز. اذا كنقدموه على هذا الشكل مع شويه ديال الصوص، كيجي رائع رائع في المذاق بحال هكا. كنضيف عليه شويه ديال القزبور، وريقات ديال القزبور تعطيو واحد النكهه جميله. quelques pluches de coriandre, un petit peu de piment d'Espelette, شويه ديال الفلفل الحار، هذا كيبقى اختياري، طريف ديال الحامض. وكنقول لكم بالصحه والراحه. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. ما تنساوش الى عجبتكم هذا الفيديو ديروا اللايك وتفعلوا الجرس بالنسبه للناس اللي مازال ما فعلوش باش يوصلكم دائما الجديد. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez la tester. N'oubliez pas de liker. Je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.